Hola, hola, este vídeo es un extracto de los directos que hago en la plataforma morada. Si el adulting me lo permite, suelo abrir de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde, hora españita. Tendrás enlaces tanto en la descripción del vídeo como en la pantalla. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Vale, pues ahora sí que sí, hemos completado el capítulo 1, que básicamente es la introducción. Vamos a por el capítulo 2, segundo primer aliento. Hemos vuelto. Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing. De nada. ¿Tú quién eres? Beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. Pues vaya cuadrito tienes ahí, ¿eh? Pictures are my canvas. But my job is more about restoration, obviously. Ah, tú eres psicólogo. Human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay? You probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. Así que eres enfermera, ¿eh, Susan? I want to check if I'm nuts. Well, es una forma de decirlo. Obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help. Pues mira, no te creerás lo que me ha pasado. Yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? Vale. I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Eso siempre está bien. Eso siempre está bien. Dormir siempre es bien, gente. Where do we begin? Vale. ¡Ay, gracias, Perseo! Me alegro que te gustara. Sí, la verdad es que Fusi estaba ahí desatado, ¿eh? Estaba desatado. Good evening. Y sí, para mí también tiene bastante razón en ello, pero bueno. Hola, ¿qué tal estás? Vale, estamos en el hospital. Hola, ¿qué tal, doctor? Sí. Susan Ashworth. Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. Vale. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy. Y no les parece raro esto, siendo que se ha tomado 34 pastillas. Plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Vale. Please let them know if you need anything. Vale, gracias. Take care, Mrs. Ashworth. Igualmente, majo. Please, don't try to speak. What did you say? ¿Que si no estoy diciendo nada? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. Vale, gracias. Pero si no estaba hablando ni diciendo nada ahora. ¿Se lo ha inventado el doctor o...? Es un parásito. Chan, chan, chan. I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. Vale. My name is Liz, by the way. Hola, Liz, ¿qué tal I'm estás? sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? Sí, claro. So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. Atención. You are so lucky. It's crazy. You doing what you've done, and her walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I?
Vamos, lo está flipando la enfermera normal, They're working us to death here, you know. Modern day slavery. Eso me One day I'll suena. tell 'em what I really think. I swear I Claro will. que sí. Como se diría por And aquí, here it is. para lo que me quede en el convento, me cago dentro. Just wanted to say you're lucky, I think, and that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Gracias, Liz. Un placer. Qué maja, Liz, ¿verdad? No serás tú una parásito, ¿verdad, Liz? Yo espero que no, ¿no? Bueno, ya me han quitado el tubo de el oxígeno. Estoy sin monitorizar. Me dan el alta pronto ya. ¿Esto se mueve solo? Toma focazo de luz. Escúchame, creo que me habéis puesto la luz un poco alta, ¿eh? Me he quemado directamente. Yo desconfiando de todo el mundo, claro que sí. Bad dream. Sí, Liz, una pesadilla. No la voy a preocupar, que es buena onda. No, solo un sueño como cualquier otro. No, just a dream like any other. Oh, that's fine then. I nearly woke you up, you see. Saw you tossing and turning as I came in here. You looked like you were having a horrible nightmare. I get nightmares sometimes. I get them, and I can't wake up. Eso se llama parálisis del sueño. Those are strange dreams. Because I think I like them. ¿Ah? I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. A mí eso nunca me ha pasado. Never. O sea, lo de soñar que me estoy cayendo y cayendo todo el rato nunca me ha pasado, tío. Y espero que no me pase porque seguro que me agobio un montón. ¿Qué me pasó? What happened to me? A ver, no le preguntes cómo se llama, que sabemos cómo se llama. I took some pills, and I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm, and then... Y de pronto estaba en un campo de cebada. Para hacer tremenda cerveza, ¿te imaginas? All of a sudden, I was on the field of barley. It was great at first. I felt happy. I was free. But it soon got worse. There was this tunnel, but there was no light at the end of it, only darkness. Then I got lost in the woods. There was my dead body hanged on the tree, a burning car, and a crow, and a deer. I heard something behind the trees, but I didn't dare to look. Then I found the house. The old woman who lived there, I think she was Death. Or maybe she was the devil. I'm not sure. She No. said they call her the Queen of Maggots. ¿Esa es? She said I should go back, gave me another chance. And so, here I am. Weird dream, Liz, ¿qué te parece? Maybe it wasn't a dream. I really believe in that sort of stuff. It's not impossible. It fíjate. felt real, but it was Mira, just te a puedes dream. hacer vestir de Liz. Can you Susan, now ¿qué te tell me parece? who found me and what happened? Well, your body went into a coma. Sí, The eso ya me lo hospital came imagino. and found you. I told you that before. ¿Pero quién es ella? What? Who found me? Your daughter, of course. ¡Ah! She called De eso you no me back. acordaba. Que If it tenía una wasn't hija. her, you'd sure be dead now, Susan. My daughter? Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? Ah, vale. How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. Sí, la verdad es que sí. Sería la I señora, didn't claro. ask for any help. Sorry. ¿Hace cuánto que estoy aquí? How long have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7. A las 7 de la tarde. You had a cardiac arrest in the ambulance. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute, but they managed to bring you back. You went to the intensive Vale. care unit, where they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. I call it
die ward. Because all the patients who come here Ah, want to die. qué bien. Buen nombre para la sala, la verdad. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. Ah, todo muy bien. Muy guay. Pues a lo mejor esas enfermeras son unas psicópatas en potencia. ¿Me explico? ¿Cuándo me dejarán ir a casa? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Pero no me has dicho cuánto tiempo estoy aquí, ¿sabes? Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. Gracias, Liz, tú I think también. I should warn you. Dime. There's this doctor here. They call him Dr. X. Doctor X, bueno. Hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? Vaya. He asks you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. Cuéntame más sobre ese tal Doctor X. No será un parásito, ¿verdad? Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zellman, but everyone just calls him Ah. Dr. X. He comes on the ward often, usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him, but you hear all sorts of stories in a place like this, you know. I don't know what to believe anymore. All I know is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you. Ya, Dr. sí. X usually stops and asks how I am. Hay algunos doctores que son Problems. muy bordes, ¿eh? He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. Uy, 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 uy. Oh yeah, they say he's a big Mujeriego, le ofrece sesiones gratis. 2 más 2 son 4, ¿eh? He doesn't care, as long as they're wearing a skirt. One girl I knew, Linda, I heard they had an affair. Stupid girl. Well, she left, and I never saw her again. Now why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him. Bueno, a ver, yo podría decir ahora mismo bastantes cosas malas solo con lo que me estás contando. Don't laugh, okay? Atención. He's got a weird smell. Huele raro. Confirmado, es un parásito 100%. He smells funny. I don't know. Maybe it's just bad aftershave. O a lo mejor es que es una mierda de persona y huele a mierda, precisamente. Thanks for the ¿Sabes? warning. ¿Te lo has parado a I'll try pensar, not to Liz? get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you, and you just open up and tell him everything. ¿Cuál es la droga esta que se dice que es el suelo de la verdad? Nos da eso, seguro, He 100%. got some really private stuff out of me. Really private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about. Very private, vale, vale, entiendo. Yet. So, be prepared for that. Sure. But it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Vale, pues bueno, no me inspira confianza el Dr. X, el bueno de Xavier no me inspira confianza, nada. Cositas raras, ¿no? Nos ha contado aquí esta muchacha. Vale, ¿viste a esa hija mía? Did you see this daughter of mine? No, sorry, Susan. Vaya. Apparently, she came in the ambulance with you. But then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Ya, pero ¿cómo sabía Do I que tenía que really entrar al have to give her a apartamento? benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Claro. Or she was a burglar, attempting to steal from me. También puede ser. That's a También puede possibility ser. too. Have you got anything very precious in your Hombre, mis gatos, todos mis gatos son valiosos para mí. Maybe. Ahí tendrías que haber dicho mis gatos, Susan. Espero que estén todos, ¿eh?
Que no me falte ni uno. Cuéntame más sobre ti, Liz, cariño, venga. Me? I'm a nobody. I'm just a hard-working girl. We all have to pay our bills. Exactamente, pero es que me aburro aquí, ¿sabes? Cuéntame un poco tu vida. Vaya, siempre está enferma. Pero se lo has preguntado. Ah, claro. Ah, bueno, eso sí que es más raro, pero a lo mejor le gusta vestir así. Not some man's fantasy of one. I used to do all that for my boyfriend. You know, dress up as a sexy nurse and all. Well, I did it just once, really. Bueno, solo una. No le gustó, ¿no? Ah. Vaya. Hostia, hay que ser cabrón. Te lo digo yo si quieres. Te lo digo yo si quieres. O sea, va y le da boleto a la muchacha el día de San Valentín. Hay que ser, lo siento mucho, cerdo, ¿eh? Hay que ser cerdo en esta vida para hacer eso. Correcto, Nano, correcto. Vamos, a mí por 2 días, porque a mí me pasó el 12. Pero hay que ser un asquerosete, hombre, por favor. Te digo yo porque se fue sin darte explicaciones, porque tenía otra. Te lo digo yo. Como se suele decir, ojo de loca no se equivoca. Liz, has ganado tú más que él, ya te lo digo yo. Vale, estoy cansada, ahora déjame dormir. Yo me quedaría aquí más de palique con la muchacha, pero... Ya no quisiste saber más sobre el Dr. X. La verdad es que no. No quiero saber nada más del Dr. X. Ya me ha dicho suficiente. No. I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. Te estás vistiendo de algo, Susan. It's good to have someone there to pinch your arm and wake you up. Correcto. Right? Sí, está bien. Uy, ¿este sonido? Me ha sacado toda la conversación, ¿eh? Correcto. Que dice un cuchillo, dice una jeringa con aire en tu corazón. Vale. No me puedo ir, ¿verdad? Venga, ya hemos contado hasta 10. No, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, estoy lista. Estoy lista, Dr. X. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a word. Y tú luego te aprovecharás de mí, ¿no? Así va el asunto. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? No. Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ah, vale. Vale. Sí, mi papá era genial, no fue un buen padre o me crié sin un padre. Yo voy a decir que mi papá era genial, porque el mío lo es. Yeah, I had a great dad. I have very fond memories of my father. He was always there for me, no matter what I did. He never got angry or upset. I suppose I never really gave him any reasons to be. I was a good child. Not perfect. But then again, no one's perfect. Whatever made me try to kill myself, it definitely has nothing to do with him. Where is he now? He died 6 years ago. Vaya por Dios. Cancer. Do you miss him? Hombre, pues claro. I miss him. ¿Qué pregunta es Don't even esa? ask me that. It's my job to ask these questions. A ver.
let's talk about your mother now. Venga, vale. What was she like? Would you care to tell me about her? Yo, una madre maravillosa también. I can't complain. My mum was great. She brought me up well. Me and her, we were like best friends, like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years Vaya ago. por Dios. When Dad first got diagnosed with cancer, it was too much for Ostras. her. He kept pretending he was fine, but she just couldn't take it. Her heart gave up. She Vaya. died quickly. My father kept fighting it. Another 8 months of illness and intensive chemo finally beat him, though. He thought he was unbeatable, but he wasn't. A ver, Okay, eso un día I'm cualquiera, beginning to get a better picture. Un día cualquiera la That's situación enough esta, about your parents for now. Let's take 2 minutes and we will talk ¡2 about minutos! something else. Esos son 120 segundos, ¿eh? I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want Exactamente, to go que home and tenemos forget que ir all a about por... this. A ver cómo están nuestros gatos. A ver la pulsera. Examinar. Es una pulsera de hospital. Tiene mi nombre, mi fecha de nacimiento y el número del hospital. Vale, se la puedo dar a alguien, ¿eh? A ver, almohada, examinar. El solo mirar esta almohada me hace imaginarme cuánta gente habrá muerto con la cabeza apoyada ahí. ¡Joder! Pues la verdad es que yo no me imagino normalmente eso, pero bueno. Estoy segura de que fue lavada muchas veces desde entonces, pero aún así me da escalofríos. Ahora que lo pienso, yo misma casi muero aquí. Espera, de hecho, sí morí. Por un momento, ¿o no? No hay nada interesante debajo de la almohada. Vale. Cama. Para acostarme. Reloj. ¿Qué hora es? Las agujas están paradas en las 18 de la mañana o de la noche. De la noche supongo será, ¿no? Seguro está roto. O quizás solo necesita baterías nuevas. Vale. Vale, por aquí ya no puedo explorar más. Estantería con guantes. Examinar. Está lleno de guantes de látex, de 3 tamaños distintos. Cógete unos. A ver. Pillo un guante. Es que así no se enteran de que pilla un guante. Venga, va a tomar un guante. Vale. Un guante de látex, talle medio. Vale. Lavabo. Entrar. Lavabo. Ah, vale, esto es agua fría, agua caliente. Pensaba que iba a poder examinarlo. Vale. Salgamos. Historial de medicamentos. Leer. Es una lista de medicamentos para la paciente en la habitación 2. O sea, sé yo, ¿no? Entonces supongo que soy yo. Estoy bajo muchos tranquilizantes al parecer. Lo que me están dando podría noquear a un caballo y darle jaqueca por una semana también. También podría causar alucinaciones y paranoia. Qué bizarro. ¿Por qué querrían darme todo eso? No sé, a lo mejor para que parezcas loca delante del psiquiatra y él haga algo contigo. Un tratamiento especial, ¿no? Ay, Dios mío. Muy buenas, Juanri. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos dándole a The Cat Lady. ¿Tú qué tal estás? No estoy loca, de eso estoy segura. Si hay alguien loco aquí, es que me dio toda esa medicación sin una buena razón médica. Es el psiquiatra, ya te lo voy diciendo. Vamos mejorando, yo que me alegro. Muy bien. Nosotros aquí hemos empezado aventura nueva. Cat Lady, aventura gráfica super raruna de terror. Y estamos con nuestra prota ahora mismo, que estamos en el hospital. A ver, examinar. Un ramo de crisantemos. Odio las flores, vaya por Dios. Tomar, oler. No me gustan las flores, no me importa cómo huelan. Chica, de verdad. ¡Ay, muchas gracias por esos 3 bits, Juanri! Ni loca me las llevo. Joder. Los crisantemos especialmente menos, vale. A ver qué más hay por aquí. Examinar. Habitación 2. Deben de tener a otro maniático suicida aquí. ¡Ah!
¿Esta es la habitación 2? A ver, ¿este? Es una lista de medicamentos para la paciente en la habitación 1 y algunas observaciones. Según esto, su nombre es Ann Barton, de 35 años. Está tomando un montón de tranquilizantes y tiene una larga historia de abuso de drogas. Parece que encima de todo eso está tomando metadona para el síndrome de abstinencia de heroína. Al pie de página hay una nota que dice que de hecho es una paciente privada que permanece por voluntad propia. Mujer suertuda. Me imagino que a mí no me será tan fácil abandonar la sala. Que vamos a seguir explorando. Este juego es una aventura gráfica por lo que veo. Sí, es una aventura gráfica, efectivamente. Vale, esto ya lo he examinado, vamos a entrar. Oye, aquí no hay nadie, ¿eh? Ah, vale, puedo tomar guantes de cualquier habitación, perfecto. Y esto, lo del lavabo es también para... Vale. ¿Reloj? Las agujas están paradas en las 12:40. O sea, en mi habitación son las 10:08 y aquí son las 11:40. ¿Cuál es el que está roto? ¿El mío o el suyo? ¿Están todos rotos? Sí, eso parece. No, acostarse no. No voy a dormir en la cama de alguien más. Examinar. Una almohada muy sucia. ¿Hay algo aquí? No hay nada interesante debajo de la almohada. Fuck. Ya podría haber algo interesting. Vale. Vamos a mirar por aquí primero. A ver si hay algo. Puerta a examinar. Es la puerta de un baño. Vale. Pues vamos a entrar al baño. ¿Hay alguien dentro? Vaya por Dios. No puedo. Casualmente también están empiporrando a la de la habitación 1. Vale, enfermera. Certificado de alta. Carpetas. Vale. Vamos a hablar primero con la enfermera. Mirad. Apuesto a que piensa que estos lentes de borde rojo la hacen ver más atractiva. Conozco a su tipo demasiado bien, completamente dedicadas a su trabajo, pero aún así son descerebradas y de mente cerrada. Vamos a hablar. Vamos a preguntar por Liz. Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come. Vamos, que no tienes ni puñetera idea, ¿eh? Can you return to your bed now, please? No. It's nearly time for your medication. No. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. Yo te veo muy ocupada, I'll come sí. talk to you in a minute, all right? Oye, vaya puta borde. ¿Podría hacer una llamada? Make a phone call, please. Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Qué Can you casualidad. please come back in 5 minutes? Vale. Thanks. Nada. Ya me siento mucho mejor. ¿Puedes darme el alta? I feel much better now. Yo sí, cuela, Can you cuela. please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? No. Yo le voy a preguntar todo primero. I'd like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that. What? What? Look, I'm very busy at the moment. Vale, I'll come no. and talk to you in a minute, all right? No me deja, no hay manera. Bueno. Leer. Es un certificado de alta para Ann Barton, paciente de la primera habitación. Vale. Parece que se internó en el hospital por su cuenta y se le permite irse cuando desee. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah. Voy a tener que hacer intercambio, Only you con la shouldn't leave them out on Barton. the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Esto debe ser documentos de pacientes. Están amontonados en el escritorio.
please do not touch Vale, these. no me They are deja, all no me confidential deja. documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Sí, claro que estoy siendo sarcástica, hija. De verdad. Uy. Esta con la que estoy hablando, enfermera. Seguridad. Disculpe, ¿dónde está la salida? Excuse me. Where's the exit? Yo por si It's acaso. just down the corridor, ma'am. Vale, Thanks. gracias. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out Vaya. of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. Vale. May I ask what your name is? Volveré luego. I'll come back later. Volveré luego. Please do, ma'am. We'll be right here. Vale, venga. Vale, entonces. Ahí está. Eso es lo que yo haría, pero es que Susan es demasiado buena gente, ¿sabes? Esta es la paciente de la habitación número 2. Parece muy confundida. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Pero hasta cómo le van a dar el alta? Mírala. Si está mal, ¿no? ¿Te parece a alguien que conozco? Sí, ¿verdad? Hi. Are you... Pues no, no alright? está bien, Susan. Can ¿No la we ves? talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. Soy una They compi. look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just Ah, mira, want eso to está talk. muy bien. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I Bien, bien, miss her tiremos por ahí. so much. I can't remember you very well, but you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Fuck. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? ¿Cuál es? Oh, well, What is my mother's name? ¡Hala, hala, hala, hala! Ann Barton. Anne Burton. No, that's my name. You don't know my mother. You little Volveré. liar. Leave me alone. Please, just leave me alone. Vale. ¿Me dejas entrar en el baño ahora? Esta se va a quedar aquí, ¿no? Vale. A ver qué hay por aquí. Que yo creo que alguna tengo que liar. Basurero, examinar. Parece que hace mucho que no lo hacían. Hay muchos envases de medicamentos tirados aquí. Entre otras cosas asquerosas. Es registrar. Registrar. Tomaré uno de estos envases. Vale. Examinar. Es un envase de medicamentos descartable para píldoras y líquidos. Buah. ¿Cómo le voy a tener que dar mi medicación a la otra, verdad? Por favor, dejen de escribir mensajes en el espejo. Estamos teniendo dificultades para mantener un alto nivel de limpieza debido a la repentina ausencia de nuestro staff de limpieza. A lo mejor es que no les pagáis lo suficiente. Y por eso les pedimos a los pacientes que sean considerados y nos ayuden a mantener el lugar limpio. La verdad es que eso tendría que ser en todas partes. Vale, espejo. Examinar. No puedo mirarme. El espejo está roto. Al lado hay un pedazo de vidrio bastante grande. Tomar el trozo de vidrio. Si me lo encuentran pensarán que soy una psicópata enferma, pero también puede que me sea útil. Me arriesgaré. Se lo pongo debajo de la cama, ¿no? Yo creo.
Vale. Algo con el grifo yo creo que... Llamador, retrete, mirar. Está bastante sucio. Usar, jalar, levantar tapa. Levantar tapa. Mirar. Moría por ir al baño desde que me desperté. ¡Ale! Claro. A ver. Toda la anestesia y eso hay que echarlo de alguna forma. Pues a mear, claro que sí. Llamador. Presiona. Oye, aquí no viene nadie. Someone is coming. Viene alguien. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Is there an emergency? Solo quería recordarme que estoy lista para ir a casa. Perdón. Vale, lo apreté por accidente. I pressed it by mistake. Sorry. Oh. All right. It happens, I guess. I'll see you later. Vale. Vale. Tengo que hacer que esta tipa... ¡Uy! Se atascó el baño con el guante. ¿Usar? Ahora no lo necesito. No. ¿Y si atasco el grifo este de aquí? Espérate. Ahora no lo... No. No lo necesito. Claro, aquí no hay un llamador tampoco. Es que yo creo que se lo tengo que dejar. Voy a abrir los dos lavabos. Agua fría mismo. Vale. Tengo que hacer alguna cosa para... Ahora. La verdad es que a mí también me dan bastante mal rollo los hospitales. De hecho, tuve que ir hace poco a ver a una amiga que no le pasó nada grave, menos mal. Bueno, al principio pensábamos que era un poquito más grave, pero se ha quedado en un susto. Y a mí también me dan mucha cosa los hospitales, sí. Vale, tengo que hacer... Vale, para aquí ver el nombre de la madre. Vale, vale, vale. ¿En serio con las flores no puedo hacer nada? Vale, vale. Tengo que hacer algo en el baño. Tengo que atascar el baño o algo de eso. Entra, entra. Ya verás cómo sí, Juanri. Ya verás cómo sí.
Y si yo ahora usar, jalar, levantar tapa, cerrar tapa. Yo voy a darle al botón, ¿Otra vez? Yo le voy a dar al botón otra vez y le voy a decir que me estoy mareando o algo de eso. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Solo quería recordarte que estoy lista. Me siento un poco mareada. Feeling a bit woozy? Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Ann Barton, nacida en 1975. Ann Burton, born in 1975. Let me just check your name down quickly. Miss Ashworth, I think you got a little confused there. Mierda. Drink this liquid now. It'll make you all better. Mierda. No. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? Oh, You no. must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. Oh. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Ah. Vaya, no tendría que haberle dicho que estaba mareada. Vale, esto es lo último. Ahora ve a tu habitación y descansa. You'll be able to relax and have a great sleep. Uy, voy, voy. Hoy, vamos. ¡Epa! ¿Qué cambio, no? De los acontecimientos. Puerta. Examinar. Con suerte, no por mucho más. A ver, entrar. Vaya, mi habitación ha sufrido un ligero cambio. Cama. Dios. Vale, voy a mirar el resto del escenario, porque esta es mi habitación. Uy, ¿no me va a dejar? ¿Qué es eso? A ver. Corazón narcótico. Examinar. ¿Tan difícil concentrarme? ¿Está esto lleno de drogas? Hombre, pues tiene pinta, Vale, por aquí no me deja pasar. Pues me tengo que tumbar, ¿no? Vaya, Perseo, no me digas. Hostia. Pues espero que te hayas recuperado bien, La verdad es que, a ver, cuando pasan estas cosas... Sí, a mí siempre me han dado mucho respeto los hospitales. Vale. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Sí, 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 sí. Ya lo sé. Vale, voy a coger... muchos. Tomar por culo. Vale. Es que tengo que hacer algo con esto. ¿Le doy la pulsera? Me va a decir que para ti, ¿no? Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses
and good friends. Vale, vale. Vale. ¿En serio no puedo atascar con los guantes el váter, llamarle y decirle, mira lo que tenemos aquí? Arréglalo, voy, veo el historial, cojo el de este. Si está todo en mi mente, déjame hacerlo, juego. A ver, levanta la tapa. Una vez que levantemos la tapa, cogemos y usamos los... ¿Usar? ¿Esto es para tirar de la cadena? Envase de medicamentos. Usar. Dar. También le puedo dar eso. Vale, ¿y en el espejo puedo hacer algo más? No, ¿no? Vale. ¿Le he dado a usar? No necesito hacerlo otra vez. No me jodas. Vale, a ver. Y que tampoco me deje, o sea, darle... A ver. Vale, esta es mi habitación. Lavabo. Voy a abrir. Voy a abrir los grifos y los voy a dejar corriendo. Voy a volver a leer el historial, ¿eh? Voy a dejar todos los grifos abiertos. A ver qué pasa. Con agua caliente, además. Ea. Vale, pues pasa. Ahí. A esta tengo que saber el nombre de la madre. Historial de medicamentos, las flores, tal, no sé qué. Este es el historial de medicamentos o igual. Entrar. No va a pasar nada, ¿no? Con esto. ¡Ah, amiga! Vale. Un momentito. Porque esto a lo mejor cambia las cosas, ¿eh? Claro, es que yo estaba echando el guante, pero si ahora yo meto los guantes, a lo mejor sí que me deja hacer lo que yo quiero hacer. No, espera. No. Estos. Usar. ¡Ahí estamos! Hola, buenas. Mira, que es que se ha atascado esto. Someone is coming. Claro que viene alguien. Esa es la idea, Susan. Oh my god, what happened? Is there an emergency? The toilet's blocked. What? Well, that's hardly an emergency. ¿Cómo que no? It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Sí. Corre. It's the gloves again. I guess Again. I'll keep my hands dirty since the cleaner's called in sick. Corre. ¿Puedo correr de alguna forma? Sí, esto es lo que necesitamos. Vale. ¿Y ahora?
Examinar. ¡Ey, no me deja! Ah, espérate, que a lo mejor lo pone aquí. Examinar. Este es mi boleto para salir de aquí. Desafortunadamente está a nombre de Ann Barton. Tengo que engañar a esos guardias de alguna manera para que piensen que soy Ann. De hecho, sí que nos parecemos. Sí, pero que yo quiero saber el nombre de su madre. Yo pensaba que era en las carpetas, ¿sabes? Que las examinaría. Una revista. Porque aquí no lo pone, ¿no? Ann Barton. No. No, 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 no. Ah, bueno, si le hablo. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. Un nombre hermoso. También puedo probar todas las opciones. Let me just think for a second. Sheila. Sheila. Yes. It was my mother. ¿Dónde lo he who sent you, conseguido? After all, I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. Ajá. So, let's have a little chat, sweetheart. Este lugar me da mala espina. What's wrong with this place? I think it's really nice here. Ah, bueno, pues a mí We no. must stay here. Toma Do las what they píldoras. say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. Líquido I'll rojo. wait for it. I'm being good. What is this red stuff? No me pinta bien ese líquido, ¿eh? My favorite one. Ah, claro. Red stuff takes the pain away. Ah. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. Vaya. I see. ¿A qué te refieres exactamente con ese premio que What mencionaste? exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down. Claro, a ver, es que... And my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. Bueno, gracioso, gracioso, yo no lo veo. I just get so fucking angry sometimes. Te están drogando adrede. Oye, y tengo que hacerle el liote para salir yo en su lugar. Me da pena esta muchacha, ¿eh? She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? ¿Quién? Him! ¿El doctor? Right. Okay. No, probably not. Ah, ya sé que voy a tener I que need the hacer. red medicine. I need it now. I must be Hostia. a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. No You puedes can't ir get there. allí. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. Espérate, voy a tener que dejar que me droguen para ir, coger un cachito. But I can't get it. It's so near and yet so far. I can still hear the broken heart. Sí, 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 sí. Voy a tener que ir a dejar que me droguen.
cortar con el trozo del espejo el corazón, con lo otro que tengo, tal, y luego vengo aquí y se lo doy. ¿Estás bien? All right. I'm fine. Yes, it's all fine. It's just hard to wait, you know? They said I can have it. You know, yeah? So I wait here. Don't want to miss it. That nurse promised it to me. The one with the red glasses. But I think it's been 3 hours already. Why are they late? Do you think Sí, es que se ha something atascado el happened? baño. Do you think she changed her mind? Because I swear if she did, I will hurt myself again. I swear Ah, to que God, ya I la has will hurt agredido. myself Bueno. again. I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy. That's all. A ver, esto de que eres... Bueno, eso lo vamos a decir también. Si se llama Anne, lo sabes ya. There is nothing to share. Everyone died. Vaya. Everyone. And Vale. My treat, my red stuff. It's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could. Just one more time. No, Anne, por favor, It's all lost now. Que no, mujer. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? ¿Qué tal si intercambiamos How pulseras? about we ¿Te swap parece un buen our plan? armbands? Oh, yeah. I don't mind. But that would be like a favor to you, yeah? ¿Cómo? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return, though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking Hablo about the del real verdadero. thing. Something Vale. you can only Sí, get vamos a in the tener que hacer world eso of dreams. 100%. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. Vale, hablamos luego. I'll talk to you later, yeah? Yes, go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red A stuff. ver, no creo que Always sea buena nice. idea darle más Poor woman. medicación y más drogas al fin y al cabo a una que está intentando dejarlo. Llámame loca, ¿eh? Vale, voy a ir al baño a decirle, me estoy mareando. A lo mejor ya lo ha arreglado y It está... wasn't you who did it, was it? I don't know what you're talking about. Someone just stuck a bunch of... Well, I guess it doesn't matter. It's Vale, sorted now. gracias. I just hope it's the last time I've put my hands in that stinking toilet. Sí, sí, tranquila. No te vayas muy lejos, un momento. Un momento. Si es que no te tenías que haber ido tan lejos. Someone is coming. ¿Solo estás tú para esto o qué? Have you rang the bell? Is there an emergency? Sí. Me siento un poco I'm mareada. Feeling a bit woozy? Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. No. Can you please tell me your name and your date of birth?
Mind your own business. I'm not taking anything. I don't think so, darling. Now, you really don't have to lie. We're only trying to help you now. Venga, va, méteme el Let me have a chute. quick look at your name band. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, all right? Are No. you insane? I'm not taking any medication. I'm not Nope. ill. Okay, we are prepared for Ay, this. hola, Harry. Jim, can you come in, please? ¿Qué tal? You Hola, must Jim. be kidding ¿Qué tal me. estamos? ¿Qué pasa, Harry? Unfortunately, I'm not. No puedes I'm going to ponerte give you an aquí, injection. chiqui. It's a sharp scratch. No. Hold it for me, would you? Di hola, Harry. Di hola. Now, ¿Sabes go que back to casi your room tenemos, and te rest. ponemos el nombre del gato que sale en este juego? Relax and have a great sleep. Venga. Ahí en la cama, ¿vale? Vale. Genial. Ahora lo que quiero hacer es... Lo que quiero hacer es... Cojo, vengo aquí. Uso esto. ¡Ah! Y ahora... Uso esto. Exacto. Y ahora con esto ya volvemos, nos tumbamos. Se lo doy a la muchachita, a la Anne, y ya ella me da la pulsera y yo ya me piro de aquí. Venga. Acuéstate. Venga, The Susan. drugs have worn off and I feel better now. But I Correcto. can't let them do that to me again. I need to get out Sí, of here. en ello estoy, Susan, hija. Hola. Mira, lo que tengo. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Oli, sis. Yes. Bien, And that's estamos what they bien. say. Aquí estamos. Do keep my promises. What do they? You know what? It doesn't matter. Ahí, ahí, el buen adulting. Dale, Thank Vanessa. you for your help. Estupendo. Pulsera de Anne, ya la tenemos. Genial. Nos vamos. Adiós, que te peten. Hola, buenas. Sorry, Mom, can't let you through. ¿Cómo que no? We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Claro, Yeah. pues aquí está. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your Adiós. name band to confirm that you are Por indeed supuesto, Anne aquí la Durst? tienes, toma. Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mom. Nada, a ti, un We'll see placer. you soon. Bueno, eso de que nos vemos pronto, porque... No, you won't. Now get out of my way. Examinar. La verdad es que sí, es un juegazo. Es la puerta del almacén. Yo voy a entrar. Está cerrada, vaya. Yo voy a examinar todo. Puerta de la oficina e intentar abrir todo. ¡Vaya! Joder, qué casualidad. Susan Ashworth. ¿Y cómo lo sabes tú? Well, perhaps Haberle I dicho have. yo, no, yo soy Anne, Do mira, you mi mind if I pulsera. ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of Ya, my ya, team ya, and ya, the ya. Sí, hospital, sí, sí, but sí, sí. luckily Cuéntame we más. No, no, managed to no, 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 spot it no, no, on no. time. Tú eres un On time. asqueroso, eso es lo que eres. You have no idea what I've been through.
Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I Más vale. personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged Más te in the vale, morning. chaval. Why Más can't te I go vale. tonight? I want to go now. ¿Correcto? I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients. Ah, claro. Y Without ahora a es full cuando psychiatric volvemos assessment. otra vez a eso. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And Okay. then you can go home. Venga. Is that all right? Un placer. Sí, sí, a lo mejor es I tu haven't really got última much choice, have I? última evaluación psiquiátrica, compi. Yo no estoy diciendo nada, no es una amenaza. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y sígueme en el resto de redes sociales que tendrás en la descripción del vídeo. Muchas gracias por el apoyo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!